कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अस्सलामुअलैकुम इंडिया वाले, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मुसलमान आपका क्या बिगाड़ा है, क्या किया है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आपका गीता भी लिखा है। श्लोक नंबर 23। यः देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेहापि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। অনুবাদ, হে কৌন্তেয়, যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাদের পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে তারা অবিধিপূর্বক অর্থাৎ নিয়ম না মেনে আমারই পূজা করে। यपि अन्नदेवता भुक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्त्या तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अधिपूर्वकम्। শব্দার্থ, অনুবাদ, হে কুন্তেয়, যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত ও শ্রদ্ধা সহকারে তাদের পূজা করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা অবধিপূর্বক আমারই পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয় তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক। कुरान शरीफ में भी लिखा है। অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের পবিত্র কোরআনে সূরা আনামের 108 নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে যে তাদের নিন্দা করো না, তাদের ছোট করো না যারা অন্য কারো উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে, বরং তারাই না জেনে নিন্দা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। কোরআন বলছে নিন্দা করো না ওই দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহকে ছাড়া, বরং তারাই না জেনে নিন্দা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। তাই ইসলাম ধর্মে এটা নিষিদ্ধ। আরো নিন্দা করা কোন ধর্মের দেবতাকে যদি আপনি তাকে মানেন না, এটা নিষিদ্ধ। একই কথা কোরআনে সূরা আনামের 108 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। मैं थोड़ी सी मूवी का सीन लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, प्रश्न रखती हूँ, गिफ्ट देती हूँ। आप लोग पीके मूवी तो सबने देखी है, ये सीन देखिए। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही ये गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाए। কথা হচ্ছে যে পিকে মুভির যে ডায়লগটি ছিল, যে প্রথমে যে ডায়লগটি ছিল সেই ডায়লগটি কি ছিল, এটাই প্রশ্ন। যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে অবশ্যই অবশ্যই গিফট দিব। তবে হিন্দু মুসলিম নিয়ে যে এই ঝগড়াঝাটি চলতেছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। क्या बोलता है आपको? जय श्री राम, ठीक है ना।